اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 704 شہری شہید، مجموعی تعداد 5795 ہو گئی، 2000 سے زیادہ بچے، 1119 خواتین اور 217 بزرگ شامل، صہیونی جارحیت میں 15000 سے زیادہ زخمی۔ اسرائیل نے شام کے خلاف بھی محاذ کھول لیا۔ اسرائیلی طیاروں نے شام کے جنوب مغربی علاقوں پر فضائی حملے کیے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، 8 شامی فوجی شہید اور 7 زخمی۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سنا کی تصدیق۔ شام کی جانب سے اسرائیل کے شمالی علاقے پر 2 راکٹ داغے گئے تھے، جس کے جواب میں شام کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اسرائیل کا الزام۔ پاکستان اقوام متحدہ میں مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن گیا، غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت، اسپتالوں، سکولوں، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانا، غزہ کی ناکہ بندی اور لوگوں کی جبری بے دخلی بین الاقوامی انسانی قانون کی صریحاً خلاف ورزی اور جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سلامتی کونسل میں اعلیٰ سطح مباحثے کے دوران خطاب۔ منیر اکرم کا ظالمانہ جرائم کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے اور فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 51,400 سے زائد پر پہنچ گیا۔ تعلیمی اداروں میں فرسٹ ایڈ کی تربیت لازمی دینی چاہیے، کسی بھی حادثے میں فرسٹ ایڈ جان بچانے میں معاون ہوتی ہے۔ ملک بھر میں 1,40,000 گرلز گائیڈ تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا پاکستان گرلز گائیڈ کی اختتامی تقریب سے خطاب۔ الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبصرین کے لیے دعوت نامہ جاری کر دیا۔ انتخابات کی شفافیت کے لیے ملکی اور غیر ملکی مبصرین کے لیے اوپن ڈور پالیسی ہے۔ غیر ملکی مبصرین کو الیکشن کمیشن میں ایکریڈیشن کروانا لازمی ہوگی۔ غیر ملکی مبصرین ویزے کے جلد حصول کے لیے وزارت خارجہ کے پاکستان آن لائن پورٹل پر قواعد جمع کرا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس اپی نے بحالی کی، نواز شریف کی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کا حکم میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کی زیر صدارت ایڈز کی روک تھام کے حوالے سے اجلاس، حکومت نے ایڈز کے خاتمے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ HIV سے متاثرہ افراد کے لیے تعاون اور یکجہتی کا اظہار کرنے کا وقت ہے۔ ورلڈ ایڈز ڈے ہم HIV سے متاثرہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر منائیں گے۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جناح اسپتال کا دورہ، امراض قلب کے مریضوں کا رش۔ محسن نقوی نے لاہور میں دل کا ایک اور بڑا اسپتال بنانے کی منظوری دے دی۔ جناح اسپتال کی ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر پروجیکٹ کی جگہ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جائے گا۔ عمارت 7 منزلہ اور بیڈز کی تعداد 250 ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں صرف 6 دن باقی۔ 31 اکتوبر تک غیر قانونی افراد کا ہر صورت پاکستان سے انخلاء ناگزیر۔ 31 اکتوبر کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو مزید 1 دن کی بھی مہلت فراہم نہ کرنے کا حتمی فیصلہ۔ مقررہ مدت کے بعد سیکورٹی اداروں کی جانب سے کارروائی کا اعلان۔ پاکستان نہ چھوڑنے کی صورت میں گرفتاری اور ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کا اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ اب تک 62,079 افغان پناہ گزینوں کی افغانستان واپسی ہو چکی۔ روزانہ کی بنیاد پر افغان شہری بخوشی اپنے وطن واپس آ رہے ہیں۔ 15 سال پاکستان میں گزارے ہیں، اپنے وطن واپسی پر بہت خوش ہیں۔ افغان شہریوں کا واپسی پر اظہار۔ منشیات نوجوان نسل کی تباہی، نگراں حکومت اور عسکری قیادت منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ نگراں حکومت، سیکورٹی فورسز اور عسکری قیادت کی ہدایت پر ملک بھر میں منشیات فروشوں اور سپلائرز کے خلاف بھرپور آپریشن جاری۔ ماہ ستمبر سے جاری کارروائیوں میں 25,984 کلو منشیات برآمد، 259 سے زائد ملزمان گرفتار۔ دہشت گردی کے خاتمے کے بعد جنوبی وزیرستان کے دور دراز علاقوں میں ناخواندگی کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج پر عزم۔
گورنمنٹ پرائمری اسکول خانزادہ قلعے کی فعالیت اور تزئین و آرائش انہی کوششوں کی ایک کڑی۔ اسکول میں 40 طلبہ و طالبات زیر تعلیم۔ غیر فعال اسکول کی بحالی سے آبادی کی مجموعی شرح خواندگی پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے، علاقہ مکین۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ لیسکو ریجن میں 250 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 163 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، 36 ملزمان گرفتار۔ میپکو ریجن میں اب تک پکڑے گئے بجلی چوروں کی کل تعداد 8370 ہو گئی۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی اب تک نادہندگان سے 1 ارب 7 کروڑ 25 لاکھ روپے بجلی بلوں کے بقایا جات قیمت میں وصولی۔ گلگت بلتستان میں ٹرافی ہنٹنگ کے لیے جنگلی جانوروں کے شکار کے لائسنس کی نیلامی کا عمل مکمل۔ رواں سال 4 بارخور 88 آئیبیکس اور 14 بلو شیپ کی لائسنس نیلام کیے گئے۔ ہنٹنگ کے لائسنس کی نیلامی کے عمل میں قومی اور مقامی کمپنیز نے حصہ لیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیلی جارحیت کی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر صفاقانہ حملوں کا سلسلہ 19ویں روز بھی جاری ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی طیاروں نے ایک بار پھر خان یونس میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 25 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے شمالی غزہ کے الشدی پناہ گزین کیمپ اور النصیرات مہاجر کیمپ کے قریبی علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق گزشتہ روز بھی اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ گزشتہ روز اسرائیلی بمباری میں 425 فلسطینی شہید اور 650 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 5795 ہو گئی ہے جبکہ 16000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء میں 2000 سے زیادہ بچے، سینکڑوں خواتین اور بزرگ شامل ہیں۔ فلسطینی حکام کے بقول 1500 شہری اب بھی بمباری سے تباہ شدہ گھروں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن میں 630 بچے شامل ہیں۔ غزہ میں انسانی بحران بھی مزید سنگین ہو گیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ ایندھن کی شدید قلت کے باعث غزہ کے اسپتال آج رات تک بند ہونے کا خدشہ ہے۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی ظالمانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے جرین کیمپ پر ڈرون حملہ کیا ہے جس میں 3 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک مغربی کنارے میں 103 نہتے فلسطینی شہریوں کو شہید کیا جا چکا ہے جبکہ 1800 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ میں مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن گیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں ایک بار پھر غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اعلیٰ سطح مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ ہسپتالوں، اسکولوں، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانا، غزہ کی ناکہ بندی اور لوگوں کی جبری بے دخلی بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے جو جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ منیر اکرم نے ظالمانہ جرائم کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے اور فوری و غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے خبردار کیا کہ قابض فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی کارروائیاں وسیع اور زیادہ خطرناک تنازع کی صورت اختیار کر سکتی ہیں۔ The full support and solidarity of the government and people of Pakistan with our Palestinian brothers and sisters in these tragic and challenging times. Israel's relentless and indiscriminate bombardment of Gaza over the past 17 days has killed over 5,000 Palestinian children, women, and men, and injured another 15,000. An Israeli general has declared that Israel's attacks this time will be, and I quote, massive and destructive, unquote. Pakistan strongly and unequivocally condemns Israeli airstrikes and military action in Gaza, particularly the attacks on schools and residential buildings and even hospitals, such as the Ali Baptist Hospital,
where hundreds of sick and injured civilians have been killed. These Israeli attacks on civilians, civilian objects and infrastructure, the blockade of water, food and fuel, as well as the forced transfer of people from the occupied territory, are flagrant violations of international humanitarian law and amount to war crimes. اسرائیل نے شام کے خلاف بھی محاذ کھول لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے شام کے جنوب مغربی علاقے پر حملہ کیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے علاقے میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سنا نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 8 شامی فوجی جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے الزام عائد کیا ہے کہ شام کی جانب سے اسرائیل کے شمالی علاقے پر 2 راکٹ داغے گئے تھے، جس کے جواب میں شام کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ میں ہونے والی عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تو اسرائیل نے سیکریٹری جنرل سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی جائے۔ غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ میں بھیجی جانے والی امداد سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ عالمی دنیا کو اس معاملے پر آگے بڑھ کر غیر مشروط اور بغیر پابندیوں کے فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ انتونیو گوتریس کے بیان کے بعد اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر نے کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو ویزا فراہم نہیں کرے گا۔ غزہ میں انسانی بحران کی بگڑتی صورتحال پر اقوام متحدہ کا مسلسل اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ کی 60% آبادی داخلی طور پر بے گھر ہو چکی ہے۔ غزہ پہنچنے والا امدادی سامان بھی ناکافی ہے۔ علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر امدادی سامان کی کم از کم 100 ٹرکوں کی غزہ میں ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UNRWA نے خبردار کیا ہے کہ ذخیرہ شدہ ایندھن آئندہ 3 روز میں ختم ہو رہا ہے، جس سے غزہ میں امدادی سرگرمیاں سر انجام دینا مشکل ہو جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک بار پھر غزہ میں طبی ساز و سامان اور ایندھن کی فراہمی کے لیے محفوظ راستہ دینے کی اپیل کی ہے۔ UN کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 200 سے زیادہ اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے 6,25,000 کے قریب بچے تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں۔ ماسکو کے وسط میں واقع بارڈر گارڈز آف فادر لینڈ کی یادگار پر غزہ کی ناکہ بندی اور جاری اسرائیلی بمباری کی مذمت کے لیے ایک بار پھر مظاہرہ ہوا، جس میں مظاہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرے میں بہت سے مظاہرین غزہ میں ہونے والے المناک واقعات کے حوالے سے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے پورے خاندان کے ساتھ ریلی میں شریک ہوئے۔ مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں روسی اور فلسطینی پرچم اور اسرائیلی میزائل حملوں میں زخمی ہونے والے بچوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر غزہ کی ناکہ بندی اور فلسطین میں نسل کشی اور حملوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اسرائیلی فورسز کی جانب سے بے گناہ فلسطینی شہریوں کے بےایمانہ قتل پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری آبادی، ہسپتالوں، اسکولوں اور امدادی کارکنوں پر مسلسل اسرائیلی حملے انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں۔ ISPR کے مطابق فلسطینی سفیر احمد جواد ربیع سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے امدادی کارکنان پر حملے اور غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی جرائم کے سرعام ارتکاب کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مظالم انسانیت اور شہری اقدار کے خلاف ورزی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی کے لیے غزہ راہداری کھولنے کے ساتھ شہریوں کے تحفظ اور عالمی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے۔ جنرل سید عاصم منیر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی فوج کو جاری مظالم کی حوصلہ افزائی سے باز رکھنے کے لیے متحرک ہو۔ انہوں نے 1967 سے قبل سرحدی بنیاد پر قائم فلسطینی ریاست کی حمایت کا اعادہ بھی کیا، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ اسرائیل کی غزہ کے مظلوم عوام پر روزانہ کی بنیاد پر وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر متعدد اسلام دشمن ہندو بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ بحرین کی معروف اسپتال میں تعینات ڈاکٹر سنیل راؤ نے اسلام مخالف اور اسرائیل کی حمایت میں بیان دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مسلمان وحشی اور اسلام وحشیانہ دین ہے۔ اسرائیل پر مسلمان حملوں میں ملوث ہیں، فلسطینیوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر سنیل راؤ کے اکاؤنٹ سے اس بیان کے بعد مسلمانوں میں غم و غصے کا اظہار پایا جاتا ہے۔ بعد ازاں بحرین کی ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ڈاکٹر سنیل راؤ کے بیان کی مذمت اور لا تعلقی کا اعلان کیا گیا۔ بحرین کے ہسپتال نے ڈاکٹر سنیل راؤ کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ مسلمانوں کی جانب سے ہسپتال انتظامیہ کے اس احسن اقدام کو سراہا گیا ہے۔ پہلے بھی کئی بار اسلامی ممالک میں مقیم ہندوؤں کی جانب سے اسلام مخالف بیانات دیے گئے۔ مئی 2020 کو متحدہ عرب امارات میں ایک ہندو شیف، سٹور کیپر اور کیشیئر کو سوشل میڈیا پر اسلام مخالف بیانات دینے پر نوکری سے نکال دیا گیا۔
अप्रैल 2020 को कुवैत में हिंदू इंजीनियर को मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने की मद में नौकरी से निकाल दिया गया। आलमी सतह पर हिंदुस्तान का इस्लाम मुखालिफ चेहरा अयां होने के बावजूद हिंदू इंतहा पसंद अपनी इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियों से बाज न आए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कोई भी मुआशरा हमदर्दी और दरगुजर के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इंसानियत का तकाजा है कि कीमती जानों को बचाने के लिए मुहज़्ज़ब मुआशरे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इस्लामाबाद में 12वीं ऑल पाकिस्तान गर्ल्स गाइड कैंपस के इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि गजा की सूरत हाल को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। दुनिया को ज़रूरत है कि आला अक़दार को निभाते हुए कीमती जानी ज़िया को रोकने के लिए मौसर आवाज़ बुलंद करे। इस वक्त गजा को मत भूलना, वहाँ भी बेइंतहा जुल्म, सबसे ज़्यादा बच्चे शहीद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ गजा की पॉपुलेशन में 30-40% बच्चे भी हैं। तो दुनिया के अंदर इस वक्त ज़रूरत है एथिक्स और मोरालिटी की। रंजिशें पालने से तनाव बहुत बढ़ता है। दरगुजर करो, आपस में गुफ्तगू करो। आपने सुना होगा मॉडर्न साइंस के अंदर के ग्रुप थेरेपी होती है, और मेरे मुल्क की एक बड़ी खूबसूरती है कि मेरे मुल्क का ख़ानदान अभी भी मजबूत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 400 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 51,450 से ज़्यादा पर भी पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है और 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। हुकूमती पॉलिसियों के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं और डॉलर की जो कदर है उसमें कमी और रुपया मुस्तहकम हो रहा है। मजीद तफसील क्या है जानेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। ज़मीर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त स्टॉक मार्केट की? जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में आज शुरू से ही आगाज से हमने देखा कि बुलिश ट्रेंड देखा जा रहा है और मार्केट तकरीबन इस वक्त 120 पॉइंट इजाफे के साथ ट्रेड कर रही है। दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 400 पॉइंट्स का भी इजाफा हुआ। रीजन यही है कि जो IMF का वक्त अब अगले महीने पाकिस्तान आने वाला है, जो कि इकोनॉमिकल सर्वे का जायजा लेगा कि जो कंडीशन IMF ने पाकिस्तान के रखी थी आया उसमें किस हद तक उन्होंने काम किया है। सबसे बड़ी गैस की प्राइसेस जो है वो, ताकि जो गैस सेक्टर में जो गर्दिशी कर्जा है उसका खात्मा हो सके। एक जो है अली असगर, आप हमारी आवाज़ सुन, ज़मीर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। ज़मीर, एक तो हम देख रहे हैं कि 6 साल के बाद 51,000 से ज़्यादा की नफसियाती सतह जो बहाल की है मई 2017 के बाद स्टॉक मार्केट, और फिर उसके बाद स्टेबिलिटी की तरफ जो मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल है उस हवाले से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, IMF के जो कंडीशंस रखी गई थी और जो गवर्नमेंट की फाइनेंस है उसे एक चीज नजर आ रही है कि जो कमिटमेंट की जा रही है उसे पूरा किया जा रहा है। पहले के टाइम में ऐसा ही होता था कि कमिटमेंट की जाती थी फिर उसको ऑनर नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से ज्यादा टफ शराइत पे हमें कर्जे मिलते थे। लेकिन इस दफा हुकूमत ने जिस तरीके से चीज डील किया है, तमाम सेक्टर्स को एक एक करके, खास करके आप जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहे थे वो पावर सेक्टर थे। इधर या तो वो बिजली चोरी की मदद में हमें नुकसान हो रहा था, या फिर जो गैस सेक्टर में जो ये गर्दिशी कर्ज हैं इसकी वजह से हमें मसले का सामना। तो इस दो सेक्टर्स को जिस तरीके से डील किया जा रहा है उससे एतमाद बहाल भी हो रहा है और इकोनॉमिकल इंडिकेशन जो है वो पॉजिटिव नजर आ रही है। डॉलर नीचे आ रहा है, स्टॉक मार्केट तेजी से जा रही है, आप जो इकोनॉमिकल हमारी करेंसी स्ट्रांग होती जा रही है। इसके अलावा जो मौशी सरगर्मी वो बेहतर होती जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स कम हो रही हैं। ये तमाम इसकी वजह से हमारी मईशत जो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है और यही वजह है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है सेंस में भी है कि गवर्नमेंट उनको भी फैसिलिटेट करी हर तरीके से, अब हर मुमकिन कोशिश करके, ताकि जो इकोनॉमिकल सर्कल है वो चलता रहे। क्योंकि मईशत जो है वो सनत से ही वास्ता है, सनत का पहिया चलता रहेगा तो मईशत परवान चढ़ेगी। तो इतनी टफ डिसीजंस के बावजूद उनकी कोशिश यही है कि सनत जो है उसको ज़्यादा फर्क ना पड़े और वो ना। बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में आवाम की भरपूर शमूलियत यकीनी बनाने के लिए वोट के इंदराज और कवायद की दुरुस्तगी से मुतालिक तारीख में 3 दिन की तौसीह कर दी है। शहरी 28 अक्टूबर तक इंतखाबी फहरिस्तों में वोट के इंदराज, ट्रांसफर, अखराज और कवायद की दुरुस्तगी करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आवाम से अपील की है कि इंतखाबी फहरिस्तों में अपने कवायद की दुरुस्तगी यकीनी बनाएं।
الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے غیر ملکی مبصرین کے لیے دعوت نامہ جاری کر دیا ہے۔ غیر ملکی مبصرین ویزے کے جلد حصول کے لیے وزارت خارجہ کے پاکستان آن لائن پورٹل پر کوائف جمع کرا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ دعوت نامے کے مطابق انتخابات کی شفافیت کے لیے ملکی اور غیر ملکی مبصرین کے لیے اوپن ڈور پالیسی ہے۔ غیر ملکی مبصرین کو الیکشن کمیشن میں ایکریڈیشن کروانا لازمی ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق غیر ملکی مبصرین ویزے کے جلد حصول کے لیے وزارت خارجہ کے پاکستان آن لائن پورٹل پر کوائف جمع کرا سکتے ہیں۔ غیر ملکی مبصرین کو پاکستان پہنچنے کے بعد الیکشن کمیشن میں ایکریڈیشن کروانا ہوگی۔ ایکریڈیشن فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں، تاہم سیاسی وابستگی کے حامل افراد کو ایکریڈیشن جاری نہیں کیا جائے گا، جبکہ غیر ملکی مبصرین کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ جاری دعوت نامے میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی مبصرین انتخابی بے قاعدگیوں کی رپورٹ جمع کرائیں۔ غیر ملکی مبصرین رپورٹ میں انتخابی عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز بھی دے سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلیں بحال کرنے کی نواز شریف کی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کے حکم میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق عدالت نے اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی تحریر کرتا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 19 اکتوبر کے حکم کے مطابق نواز شریف عدالت حاضر ہوئے، سرنڈر کیا۔ اپیلیں بحالی کی نواز شریف کی دو درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کرنے کی استدعا کی گئی۔ نیب نے ہدایات دینے کے لیے وقت مانگا ہے، تب تک حفاظتی ضمانت دی جائے۔ پراسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں توسیع پر کوئی اعتراض نہیں۔ نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کے حکم میں 26 اکتوبر تک توسیع کی جاتی ہے۔ نواز شریف کے وکیل 26 اکتوبر کو متفرق درخواستیں قابل سماعت ہونے پر عدالت کو مطمئن کریں۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد اور جمہوریہ کوریا کے سفارت خانے کے تعاون سے کوریا اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے 40 سالہ سفر کی مناسبت سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب میں نگراں وفاقی وزیر برائے توانائی، پیٹرولیم اور بجلی محمد علی نے کہا کہ پاکستان کوریا کو اقتصادی اور تکنیکی ترقی کی تلاش میں ایک قابل قدر اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ بجلی چوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ شمسی توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ شمسی توانائی کے شعبے میں کوریا کی کمپنیوں کے تعاون کے منتظر ہیں۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کی زیر صدارت ایڈز کی روک تھام کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایڈز کا عالمی دن منانے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر نگراں وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ حکومت HIV ایڈز کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے۔ HIV کی تشخیص اور ملک بھر کے 100 سے زیادہ مراکز اور اسپتالوں میں بلا معاوضہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایڈز کے خاتمے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ 2019 میں لاڑکانہ رتوڈیرو کی طرح HIV کی ایک اور وبا نہیں دیکھنا چاہتے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایڈز کا عالمی دن منانے کا مقصد یہ شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے کہ HIV کے مریض سے نہیں بلکہ مرض سے نفرت کرنا ہے۔ اس دن کو HIV سے متاثرہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر منائیں گے۔ PIC میں مریضوں کے رش کے باعث نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں دل کا ایک اور بڑا اسپتال بنانے کی منظوری دے دی۔ جناح اسپتال کے ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر پروجیکٹ کی جگہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پروجیکٹ کی سائٹ کا دورہ کیا اور عمارت کی بنیادوں کو اگلے ماہ کے وسط تک مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سیکرٹری تعمیرات و مواصلات نے نگراں وزیر اعلیٰ کو منصوبے پر ہونے والے تعمیراتی کام کے بارے میں بریفنگ دی اور بتایا کہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی عمارت 7 منزلہ اور بیڈز کی تعداد 250 ہوگی۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی PIC کے بعد لاہور کا سب سے بڑا دل کا ہسپتال ہوگا۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں صرف 6 دن باقی ہیں۔ 31 اکتوبر تک غیر قانونی افراد کا ہر صورت پاکستان سے انخلا ناگزیر ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے 31 اکتوبر کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو مزید 1 دن کی بھی مہلت فراہم نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی افراد کے انخلا کو یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی اداروں کی جانب سے کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ غیر قانونی افراد کو پاکستان نہ چھوڑنے کی صورت میں گرفتاری اور ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین کو کھلے دل سے تسلیم کیا۔ پچھلے 40 سال سے پاکستان نے افغان مہاجرین کو ضرورت زندگی کی تمام سہولیات
बहम पहुंचाएं। अक्टूबर 2023 के अवाइल में किए गए हुकूमती फैसले के पेश नज़र अफगान मुहाजिरीन को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने की मोहलत दी गई है। अफगान मुहाजिरीन काफिलों की सूरत में बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। अफगान बाशिंदे जहां वतन वापस जाने पर खुश हैं, वहीं पाकिस्तान में गुजरे अच्छे वक्त को याद करके अफसुर्दा भी हैं। 24 अक्टूबर को 3185 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 3185 अफगान शहरियों में 670 मर्द, 593 खवातीन और 1922 बच्चे अपने वतन वापस गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 103 गाड़ियों में 274 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। अब तक 67,980 अफगान पनाह गुज़ीरों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हुकूमत और अस्करी क़यादत की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों का अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 62,079 अफगान पनाह गुज़ीरों की अफगानिस्तान वापसी हो चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर अफगान शहरी बखुशी अपने वतन वापस आ रहे हैं। इस हवाले से अफगान शहरियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बहुत वक्त गुजारा, वापसी पर बहुत खुश हैं। جیږي تیر کړي ما په دای ضلع ریپورت کې سوای او زه ډیر خوشاله یم زوای مثلا خپل وطن ته او پاکستان زنده باد پاکستان مو خوشاله است بای بای بسم الله الرحمن الرحیم زه نجیب الله د کونړ ولایت د لوګر ولسوالۍ او پاکستان کې مې 15 کال تیر کړي د پاکستان حکومت نه ډیر خوشاله یم چې موږ ته مهاجرینو خدای وخت را کړی دی او دلته هم ښه عزت راته کړی دی او اوس خپل ملک جوړ دی، خپل ملک ته ځو. زمونږ د دواړه اسلامي هیوادونه دي، دا هم زمونږ ملک موږ ته راغلی او دلته مزدوري وکړه. د دې ملک نه نمک خوړلی دی، دلته بچي پیدا شوي دي، دلته هم تعلیمونه بچو کړي دي او دلته دې ځای نه هم ښه په خوشحاله روان ښه خوشحاله ښه عزت راته لار کې را کړی دی. فیصل آباد د کمالپور نه را روان یم، اوسه پورې داسې یو نه پولیس نه فوجي هېڅ چا هم نه یم حفاظت کړی. نن باډر ته را رسېدلی یم او زه خپل کور کلي ته هلته هم راته خلک په انتظار دي چې راشي او ښه په درانه او په خپل ښایسته په درانه خدمت یې روان کړی. زما خپله شکر دی، اووه بچیان دي، اووه بچیان مې دي او نور را سره ورونه هم دي. تقریبا داسې وویل چې 15-14 نفر موږ یو فامیل او 15-14 نفر بل فامیل او هلته هم راته کوم ځای کې مې مزدوري کړله، هلته هم راته خلکو ښه عزت را کړی دی. اوس هم لمبرې را کړي دي چې را روان شوي او راتللو ښې راپسې خفه شوي دي، مخه ښې را سره کړي دي، ګاډو ته راپسې را سره سامانونه ایستلي دي. زما نوم میراجان دی، ولایت د بغلان یم. ما 20 کاله په دې پاکستان کې د خوشحالۍ تېر کړه او اوس حکومت اعلان وکړي چې تی ووځئ. موږ د دې نه مخکې نیټه راته ایښې وه، د نیټې نه مخکې موږ کډې رابار کړې او خپل وطن ته د خیره روان یو. मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी हुकूमत लोगों को फलस्तीन पर इसराइली कब्जे और गजा पर खुली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे रोकने के लिए गिरफ्तारी और हिरासत किए जाने समेत मुख्तलिफ पेशानात करने इस्तेमाल कर रही है। KMS के मुताबिक गजा और मगरबी किनारे में काबिज इसराइल की तरफ से फलस्तीनी अवाम के कत्लेआम के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की मकामी जमातों ने वादी कश्मीर और जम्मू और लद्दाख खित्तों में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया था। ताहम भारतीय पुलिस ने छापों के दौरान कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए जाने वालों में गुलाम नबी लोन और आगा सैयद मोहसिन समेत वादी कश्मीर के तमाम ज़रई सदूर शामिल हैं। जम्मू खित्ते में शेख अब्दुर्रहमान, मीर शाहिद सलीम, ID गजूरिया, सुभाष मेहता, सुखदेव सिंह समेत कई समाजी और सियासी कारकुनों को जम्मू, सांबा और कठुआ अजला में गिरफ्तार किया गया। PDP की मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी हुकूमत से इस्तफसार किया कि इसने मासूम फलस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ लोगों को मुजाहिरों से क्यों रोका। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मजलूम लोगों के लिए किसी को भी आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। भारतीय हुकूमत ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जेल में कैद सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी आयद करने के अपने मुतनाज़ा फैसले को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के जज की सरबराही में एक ट्रिब्यूनल भी तश्कील दिया है। शामिल करेंगे खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स की टीमें दिल्ली में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दिन 1:30 से PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा।
दोनों टीमें मेगा इवेंट में 4-4 मैच खेल चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचेस अपने नाम किए जबकि 2 में नाकामी हुई। नीदरलैंड्स ने 1 मैच में कामयाबी हासिल की जबकि 3 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से शिकस्त देकर चौथी कामयाबी समेटी। 174 रन की शानदार इनिंग्स खेलने वाले क्विंटन डे कॉक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कामयाबी के बाद जनूबी अफ्रीका ने पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। तफसील जानते हैं निसार मेहदी से। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका ने 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 382 रन बनाए। अब तक रवां इवेंट में हेनरिक क्लासन ने 8 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 90 और एडन मार्करम ने 60 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद ने 2 विकेटें हासिल की। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए आज से प्रैक्टिस सेशंस का आगाज करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें 27 अक्टूबर को चेन्नई में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए कौमी टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। पाकिस्तान 31 अक्टूबर को बांग्लादेश, 4 नवंबर को न्यूजीलैंड और 11 नवंबर को इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को ये चारों मैचेस लाजमी जीतने होंगे, जिसके बाद ग्रुप स्टेज पर पाकिस्तान के पॉइंट्स 12 होंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश ने 5-5 जबकि बाकी तमाम टीमों ने 4-4 मैच खेले हैं। इवेंट में अब तक अपने 5 मैच जीतकर मेजबान भारत की टीम 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। जनूबी अफ्रीका की टीम बांग्लादेश को हराकर 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। न्यूजीलैंड की टीम के भी 8 पॉइंट्स हैं, ताहम रन रेट की बुनियाद पर इसकी तीसरी पोजीशन है। ऑस्ट्रेलिया की चौथी और पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन बरकरार है। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप स्पेशल से फिलवक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गिल के बगावत पर उकसाने के केस में दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि शहबाज गिल जब भी नजर आए गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, जबकि अदालत ने शरीक मुल्ज़िम इमाद यूसुफ के खिलाफ ट्रायल खत्म कर दिया। केस की समाअत जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वकील सफाई की सदा पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुकदमे की समाअत जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। फवाद चौधरी अपने वकील के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुन तैयबा राजा पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात और खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए आईजी पंजाब और DGFIA से रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने तैयबा राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान की हिदायत पर सूबाई वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फेरोज जमाल शाह काकाखेल ने ट्रांसपोर्ट किरायों, सब्जी और फ्रूट मंडी में अशिया की सरकारी नरखों पर दस्तयाबी का जायजा लेने के लिए नौशहरा का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने ज़राई इंतज़ामिया और ट्रांसपोर्ट हुकाम को सरकारी किरायानामों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने फ्रूट और सब्जी मंडी का भी दौरा किया और ताजरों से नए नरखनामों और कम कीमतों पर अशिया की दस्तयाबी के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि निगरान हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं मुल्क व कौम के लिए दीनी मदारिस अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जामियातुल रशीद में दीनी और असरी तालीम का इम्तिजाज इसे एक मुमताज़ और मुनफरिद दरसगाह बनाता है। कराची में जामिया रशीद के दौरे और अल गज़ाली यूनिवर्सिटी के चार्टर पर दस्तखत के मौके पर सिंध के गवर्नर ने कहा कि हमें दुश्मन की हर साजिश को अपने इत्तेहाद से नाकाम बनाना होगा। इस सिलसिले में उलमा इकराम का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। जामिया के सरपरस्त आला मुफ्ती अब्दुल रहीम ने सैकड़ों शागिर्द पूरे पाकिस्तान में दीन की रोशनी फैला रहे हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। निगरान हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करी क़यादत का मुल्की सालमियत और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए सख्त इक़दाम लेने का फैसला। हुकूमती इमा पर माह सितंबर से मुल्क भर में मनशियात फरोशों और सप्लायर्स के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। अक्टूबर में पंजाब से 5.277, बलूचिस्तान से 147, खैबर पख्तूनख्वा से 37.85, नॉर्थ से 294.08 और सिंध से 168 किलो मनशियात बरामद हुई। पंजाब से 2 किलो हशीश और 3.12 किलो हेरोइन, 0.15 किलो मीट बरामद की गई। खैबर पख्तूनख्वा में 6.15 किलो हेरोइन जबकि 29.71 किलो हशीश और 1.79 किलो मीट बरामद हुई।
सिंध से 168 किलो और बलूचिस्तान से 147 किलो हशीश बरामद की गई। मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन में पंजाब से 6, सिंध से 2, बलूचिस्तान से 1 और खैबर पख्तूनख्वा से 12 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर से तकरीबन 25,984 किलो मनशियात बरामद, 259 से ज़ायद गिरफ्तारियां हुई। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क भर से मनशियात जैसी लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज तालीम की रोशनियां बिखेरने के सफ़र पर गामजन है। दहशत गर्दी की लानत को कामयाबी से जड़ से उखाड़ फेंकने के बाद पाक फौज जनूबी वज़ीरिस्तान के दूर दराज इलाकों से नाखानगी के अंधेरों को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खानज़ादा किले की फ़ालियत और तज़ीन और आयश इन्हीं कोशिशों की एक कड़ी है। स्कूल की तामीर साल 2000 में हुई थी। दहशत गर्दी की वजह से स्कूल बंद हो गए थे और इन इलाकों के मकामी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी थी। स्कूल में लड़कों और लड़कियों समेत कुल 40 तलबा हैं। इलाका मकीनों ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए मजीद क्या कहा? फौज मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के बाद नाखावंदगी के अंधेरों को मिटाने के लिए कोशां है। पाक फौज की जानिब से जनूबी वजीरिस्तान की तहसील शवाल के दूर अफ्तादा गांव खानजादा कले में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की मरम्मत और बहाली इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फौज ने इसकी तामीर की। पाक फौज की जानिब से स्कूल तो सन 2000 में तामीर किया गया था पहले। इसके बाद हालात ख़राब होने की वजह से ये इसमें पढ़ाई नहीं हुई, लोग नकल मकानी कर गए। बिजली, पीने के पानी, बैतुल खला, चार दीवारी, फर्नीचर और दीगर ज़रूरियात की अशिया फराहम की गईं। इसकी बहाली की, इसके जो लाइन लगाया, बाथरूम में बहाल किए, सब कुछ उन्होंने भी फाल कर दिया जाए तो ना सिर्फ इलाके की शरह ख्वानगी में इजाफा होगा बल्कि बच्चे भी माशरे के ज़्यादा कारामद मेंबर बन सकेंगे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयों के दौरान 397 किलो मनशियात बरामद कर ली गई, जबकि 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाइयाँ M1 मोटरवे टोल प्लाजा शेखुपुरा, सियालकोट एयरपोर्ट, बिंदर और ज़ख़ीर खैबर पर की गई। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग के लिए जंगली जानवरों के शिकार के लाइसेंस की नीलामी का अमल मुकम्मल हुआ। रवां साल 106 जंगली जानवरों के लाइसेंस नीलाम किए गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं गिलगित से हमारे नुमाइंदे शेर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग के लिए जानवरों के लाइसेंस की नीलामी का अमल मुकम्मल हुआ। रवां साल 4 मारखोर, 88 आइबेक्स और 14 ब्लू शिप के लाइसेंस नीलाम किए गए। इस साल कारगा नाले में मारखोर का एक लाइसेंस $1,86,000 में फरोख्त हुआ। फॉरेस्ट कम्प्लेक्स चुटियाल गिलगित में ट्रॉफी हंटिंग के लाइसेंस की नीलामी के अमल में कौमी और मुकामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसमें 3 कैटेगरीज पे ये जो जानवर हैं वो सेल होते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉरेनर होते हैं उनके लिए, दूसरा नेशनल लेवल पे और फिर तीसरा जो है GB लेवल के उसके लिए मख्तस होता है। इस प्रोसेस की वजह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को हम इंश्योर करते हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की वजह से ही ये कंजर्वेशन टूल जो है इफेक्टिव है यहाँ GB में। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग के जरिए सालाना करोड़ों रुपए हासिल होते हैं, जिसमें से 80% कम्युनिटी को दिए जाते हैं, जबकि 20% सरकारी खजाने में जमा होते हैं। से शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। लेस्को की जानिब से इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जारी है। रीजन भर में 250 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 247 के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्तें दायर हुई हैं। 163 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 36 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 12 कमर्शियल, 2 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 235 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके उनको 3,05,051 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,44,08,020 रुपये है। मुहिम के दौरान अब तक 6,942 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। मजमूई तौर पर 20,911 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। मैपको रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक पकड़े गए बिजली चोरों की कुल तादाद 8,370 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 55 करोड़ 91 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। बिजली चोरों से अब तक 24 करोड़ 63 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। रिकवरी मुहिम में 1,27,558 रनिंग एंड डेड डिफॉल्टर्स से 2 अरब 32 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वसूल की गई है। वाजबात अदा न करने वाले 4,188 ज़राई डिफॉल्टर्स से 89 करोड़ 21 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं।
कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान केस्को के मुताबिक बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में नादहिंदगान के 308 कनेक्शंस बिलों की अदम अदायगी पर मुनक़ता करके दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। बिजली चोरों को 40,40,000 यूनिट्स डिटेक्शन जुर्माने की मद में चार्ज किए गए। डिटेक्शन की मद में चार्ज किए गए बिजली यूनिट्स की कीमत 20,80,64,000 रुपये बनती है। केस्को ने अब तक नादहिंदगान से 1,07,25,00,000 रुपये बिजली बिलों के बकाया जात की मद में वसूल कर लिए हैं। और लेस्को सर्कल ननकाना साहब में भी बिजली चोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं। सर्कल में अब तक 880 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरी में मुलव्विस 654 अफराद को मौके से गिरफ्तार करके 12,46,849 यूनिट्स डिटेक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरों को 6,19,14,661 रुपये जुर्माना भी किया गया है और वापडा नादहिंदगान से 3,38,16,602 रुपये बकाया जात कीमत में वसूल किए जा चुके हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब की तरह लोधरा में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जिले भर से 430 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs दर्ज करके 3 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा इस वक्त लोधरा में मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा में बिजली चोरी के तदारक के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ज़िला भर में बिजली चोरी में मुलव्विस 430 अफराद के खिलाफ FIR का अंदराज करवाया गया है, जबकि 255 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। महकमा अफसरान के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद को 3 करोड़ रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं, जबकि बिजली चोरों से वसूल करदा 2,50,00,000 रुपए से ज़्यादा रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाई गई है। जब से ये मुहिम शुरू हुई है तकरीबन हमने 255 बिजली चोर गिरफ्तार किए हैं, उससे 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान जुर्माने वसूल किए हैं। वापडा चोरी के हवाले से हमें ये इसी तरह ही मौके पे ही गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, जब वापडा की टीम के साथ हमने पुलिस दी हुई है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों के दौरान 7 सितंबर 2023 से लेकर 24 अक्टूबर के दौरान जिला भर में बिजली के 3,30,000 यूनिट्स की रिकवरी अमल में लाई गई है। महकमा अफसरान का कहना है कि आवाम बिजली चोरों की निशानदही करके अपना कौमी फरीज़ा अदा करें। बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से आवाम महकमा टीम का साथ दें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला डाहा, तफसील से आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, लाहौर समेत सूबे भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 158 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है और रवां साल पंजाब भर में डेंगू का शिकार होने वाले मरीजों की तादाद 8,321 हो गई है। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक लाहौर में गुज़श्ता रोज 71 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 125 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद आर्ट और इससे वाबस्ता आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करना है। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। कुदरत रब्बुल इज़्ज़त की शाहकार मुसव्वरी का नमूना है, जिसे मुसव्वर अपने चश्मे बीना से देखकर मुख्तलिफ अंदाज से पेश करता है। उसके लिए कभी कैनवस और कभी ब्रश का सहारा लिया जाता है, तो कभी सुर और संगीत का। फनून लतीफ़ा का कोई भी अंदाज खाल के कायनात की रनाइयों पर मोहर सब्त करना है। मुसव्वरों का आलमी दिन मनाने का मकसद फनकार की हौसला अफजाई करना और उनकी तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ करना है। कैनेडा के मुसव्वर क्रिस मिकलोर ने 2004 में पहली बार फनकारों का आलमी दिन मनाकर मुआशरे के इस हसास तबके की अहमियत को उजागर किया। जो रातों रात आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए गुजारिश है कि एक तो बड़ों का एहतराम करें, वक्त की पाबंदी करें, स्क्रिप्ट के साथ चलें और शॉर्टकट ना ढूंढें, मेहनत करके यहाँ पर आएँ तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी जो है ना पूरी दुनिया देखेगी। इस दिन को बड़े पुरजोश तरीके से आवाम को और आर्टिस्ट को मनाना चाहिए, अच्छा काम करें और मेरा ख्याल है आर्टिस्ट की पेंसिल नहीं रुकनी चाहिए। मुसव्वरी, गायकी, मौसीकी और मुजस्मा साजी समेत फनून लतीफ़ा के तमाम असनाफ मुआशरे के सही तशख़्ख़ुस को उजागर करने में अहम किरदार अदा करता है। हर दिन ही हमारा आर्ट का होता है और हम उसको उनको ट्रिब्यूट देते हैं। हर किस्म के यहाँ पे आर्ट हैं और आर्टिस्ट भी हैं और हर कोई जो है वो मगन है, धुन है अपने अपने ही काम में। फनकार खुदादा सलाहियतों का मरहून मिन्नत होता है। यही वजह है कि इसका ताल्लुक महज इदारों या दरसी कुतुब से ही नहीं, इसीलिए तो कहते हैं आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते बल्कि पैदा होते हैं। फनून लतीफ़ा ने हमेशा हमारे मुआशरे में अमन और मोहब्बत के फरोग के लिए अहम किरदार अदा किया है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मारूफ शायर, सहाफ़ी और बुलंद पाया खतीब आगा शोरिश काश्मीरी को हमसे बिछड़े 48 बरस बीत गए, मगर अपनी खूबसूरत तहरीरों की सूरत वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी अदबी और सहाफ़ती खिदमात के हवाले से देखते हैं लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक की ये रिपोर्ट।
आगा शोरश काश्मीरी हक व सदाकत के काफिले के ऐसे शाह सवार हैं जो ज़मीनी खुदाओं और जाबर हुक्मरानों से टकराने को मकसद हयात समझते थे। वो 14 अगस्त 1917 को लाहौर में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल करीम था, लेकिन इनकलाबी तबीयत और पुरजोश तहरीरों के बायस आगा शोरश कहलाए। सहाफत हो या शेर व अदब, खताबत हो या सियासत, आपको हर शोबे में कमाल मलका हासिल था। इब्तदा ही से जोश व जज्बे का सैले रवां थे, बगावत और आज़ादी के ख़्वाहां थे। शायरी का मिजाज बचपन ही से पाया। इब्तदा में उल्फत तखल्लुस रखा, लेकिन ज़माने में शोरश बपा थी। चुनाचे हस्बे मिजाजो ज़माना तखल्लुस को उल्फत से शोरश किया। जिस दौरान मुसलमान अलहदा वतन के लिए कोशा थे, आगा शोरश मजलिस एहरार के अहम रहनुमाओं में शामिल हो चुके थे। उन्होंने बतौर एडिटर रोजनामा आज़ाद मुसलमानों के हुकूक का अलम बुलंद किया और अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ एक ताकतवर आवाज़ बनकर उभरे। जिदोजहद आज़ादी और जमहूरियत की बका के लिए कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। कैद खानों के दरो दीवार थे मेरे लिए, हर तरफ हंगामा हायदार थे मेरे लिए। क़याम पाकिस्तान के बाद भी आगा शोरश वतन अजीज की बका और इस्तेहकाम के लिए मैदान अमल में रहे। लाहौर से हफ्त रोज़ा चटान उनके बुलंद और मजबूत हौसलों का अमीन बना। वो हमेशा कलम और किरतास की हुर्मत के कायल रहे। जोरे बयान और कुव्वत इजहार छीन ले मुझसे मेरे खुदा, मेरे अफकार छीन ले। मैं और पढ़ूं कसीदा अरबाबे इख्तियार, मेरे कलम से जुर्रत रफ्तार छीन ले। ख़त्म नबूवत की हुर्मत और आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क उनकी ज़िंदगी का नुमायां पहलू था। जी चाहता है नाते पैगंबर लिखा करूं, जब तक जीऊं रसूल खुदा की सना करूं। हिम्मत और जुर्रत का इस्तारा और इल्म व अदब का ये दरख्शां सितारा 25 अक्टूबर 1975 को लाहौर में गुरूब हो गया, मगर उनकी तसानीफ और तहरीरें आज भी अदब के उफ़क़ पर पूरी आबोताब से चमक रही हैं। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब भर की तरह रूरल हेल्थ सेंटर रसूलपुर तारड़ में भी निगरान हुकूमत की जानिब से हफ्ता सेहत कैंप का इनेकाद किया, जिसमें तमाम टेस्ट, अद्वियात, एक्सरे और मेडिकल से मुतालिक हर किस्म के मशवरे मुफ्त दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जाहिद मुनीर। पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर भटिया में भी हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है, जिसका मकसद गरीब और नादार मरीजों के लिए इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम करना है। एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा ऐसा इकदाम है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गरीब आदमी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ दूर दराज इलाकों तो आए हैं, ਅਸੀਂ मुफ्त दवाइयां तो और मुफ्त टेस्टां तो मुस्तफीद हो रहे हैं। ये बड़ा हुकूमत ने अच्छा काम है कि साढ़े माड़िया वास्ते फ्री कैंप खोले थे। अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है हफ्तावार कैंप में शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी के टेस्ट के साथ साथ हामला खवातीन के लिए मुफ्त इलाज की फराहमी को यकीनी बनाना है। खासतौर पर यरकान के मरीजों के लिए वो हमारे पास आए जो बाहर से टेस्ट नहीं करवा सकते, हम उनका मुफ्त PCR भी करवा के देंगे। शहरियों का ये कहना है कि मजदूर तबका के लिए सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब का ऐसा इकदाम है। मोहम्मद जाहिद मुनीर, PTV न्यूज़, जलालपुर भटिया। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह भवाना में भी 4 रोज़ा सेहत कैंप तीसरे रोज भी जारी है। सेहत मेले में मुख्तलिफ अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मरीजों का मुफ्त चेकअप कर रहे हैं, जबकि अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। 4 रोज़ा कैंप है जो हुकूमत पंजाब ने लगाया है और इसमें मरीज़ों को ख़ास तौर पे मुख्तलिफ जो टेस्ट हैं उनकी सहूलियात फराहम की गई हैं, जिसमें TB, यरकान, शुगर और एड्स के टेस्ट मौजूद हैं। हमारी पाने के अवाम से भी बहुत ज़्यादा पुरज़ोर अपील है, इससे फ़ायदा उठाएँ। इसकी दवाइयाँ यहाँ से जो फ्री मिल रही हैं वो आके लें, इंसुलिन मिल रही है वो आप ले सकते हैं। पंजाब की दीगर अजला की पाकपतन में भी महकमा सेहत पंजाब की जानिब से हफ्ता सेहत मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। हफ्ता सेहत मुहिम के तहत कायम किए गए मेडिकल कैंप्स में मरीजों के मुफ्त इलाज, मुआलजे और स्क्रीनिंग का अमल जारी है। तफसील बता रहे हैं अब्बास अली आरफी। शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हफ्ता सेहत मुहिम का मकसद शहरियों को उनकी बीमारियों के मुतल्लक आगाही फराहम करना और मुआयना करके उनकी बीमारियों के इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात फराहम करना है। ऑल ओवर पंजाब ही ये सारा जो एक इनिशिएटिव है ये लिया गया है और विच इज़ वेरी गुड थिंग कि जिससे हमारे लोगों को सहूलत प्रोवाइड होगी। सूबा भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में और रूरल अस्पतालों में हेल्थ कैंप का आगाज़ कर दिया है। मरीजों को हेपेटाइटिस B, C और अल्ट्रासाउंड समेत दीगर टेस्ट की स्क्रीनिंग भी फ्री की जा रही है। हुकूमत पंजाब की हफ्ता सेहत मुहिम से जिला पाकपतन के सैकड़ों जरूरतमंद अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।
خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ رات کے اوقات میں سرد رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ میں -4 اور کالام میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔